La voix du peuple, média en temps réel. L'information en temps réel, des faits vérifiés, des reportages exclusifs et l'actualité qui vous concerne. Informer avec vérité, servir avec responsabilité. Sauti ya Wananchi, chombo cha habari cha wakati halisi. Habari kwa wakati halisi, taarifa zilizothibitishwa, ripoti za kipekee na matukio yanayokuhusu moja kwa moja. Kutoa habari kwa ukweli na kuhudumia kwa uwajibikaji. Eselonge Kibalo Kisina Bandu. Sawa, tunashukuru sana. Ni Honorable Dieudonne Kaongo. Nilisema kwamba napita leo hapa kwetu Mboko kwa kusindikiza Mheshimiwa Gerekaba Maître Albert Labani. Kwanza nitatanguliza kuwajulisha kwamba sisi wabunge wenu wa province mwa hii muda tuko periode ya vacances parlementaire, na vacances hiyo ilianza tangu tarehe 30 ya mwezi wa 6 le 30 Juin na itaisha tena le 30 Septembre ya mwaka. Na hatukuja juu ya vacances parlementaire, lakini kwa mzunguko huu mfupi ambao nafanya tangu juzi na leo, nawatakia kwanza, ndugu zangu, niwape pole sana. Jameni, pole tena. Natoa mkono wa pole kwenu kwa sababu, ndugu zangu, Mungu alijalia vijana wetu kuresiste kwa hii agression ambayo nchi yetu inavamiwa, na nyinyi population ya kwetu Mboko na Fizi en general ama kuabandonewa vijana wenu, munivumilia pamoja na wote. Haiko vile? Pia nawatoa pole sababu nasikia na najionea yapata plus de 2 semaines muko munaishi kwenye hakuna connection ni rezo. Haiko vile? Lakini ndugu zangu, mjue ya kwamba hakuna marefu yasiyo na ncha, yatapita. C'est parmi les stratégies sécuritaires wamechukua, na mimi mwenyewe naisifu, sababu haingekuwa hii strategie, ile fenomene ya balisema ingekuwa labda ishaenda watu wengi hapa kutosha kwa nyumba na kukimbia. Haiko vile? Lakini jia strategie inatuma watu wanavumilia. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sitasema mengi, nitakwenda kumalizia kumshukuru mzee wangu Maître Albert Labani, na nitaomba ndugu zangu wa teritoria ya Fizi, sekta ya Tanganyika na groupement yetu ya Babungwe Nord, banasemaka asiye shukuru ni kafi. Na mimi mtoto wenu Dieudonne Kaongo, leo kama nimebahatika kusiege mu Assemblée provinciale, ni kwa sababu mzee wangu Albert Labani anajikaza kutumika mingi. Alikuja hapa kaomba kura, mkamchagua kama député provincial, na gouvernement provincial hivyo hivyo ikafurahia utendakazi wake, akachukuliwa kama vile directeur de cabinet adjoint wa gouverneur, na hapo akasema sipea wangu Dieudonne Kaongo uende ubaji kwenye asante. Awe nitoshukuru hiyo. Toshukuru Maître Albert Labani. Antuka, ndugu zangu, na waomba, ikiwa Mungu ataendelea kutujalia tena, nisikia kolegi wangu aliposimama hapa alitaya pia jina ya baba yake ya Labani. Haiko vile? Na nafikiri ni hizo jina mbili, tukiongeza baba yetu Fachibeto ambayo mkampani ya Desembre 2023 tulishaka hapa, tukasema mtuchagulia watu, na wote Mungu akabariki wakapita. Haiko vile?
Mtawaomba tena, Mungu akibariki. Na mnavyoona kutenda kazi wa mtoto wenu Maitre Albert Labani, Mungu akitujalia tena, muzidi kumkumbuka kama vile jinsi yeye anaendelea kutukumbuka. Nawashukuru sana kwa haya machache. Haleluya, tabele balwe. Ebalolonge. Merci sana. Swali muhimu ya ndugu mwenye alisema juu ya barabara, na hiyo ni ya muhimu sana. Aliuliza swali nzuri sana. Kama vita sio kitu kizuri, ipo na maana yake. Vita sio kitu kizuri. Chef de l'État alikuwa alisha lancer au coordonner lancement ya projet mbalimbali. Munajua kama avant vita barabara kuu ile ya Ngomo ilikuwa imeshaanza kutoka Bukavu ikuye ikamatane na barabara ya RN5 pale Kamanyola, na ilikuwa ilisha avance sana. Najua wengi wanajua hiyo. Ilikuwa shafika mpaka Nyangezi barabara ya Godron, lakini saa wadui walikuja, projet ikasimama na vitu vyote mamashime manini wakaiba Rwanda. Wale ni wadui, na ndio maana nasema kama vita sio kitu kizuri. Hii mabarabara yenye kwajengewa Uvira, ile RN30 yenye natoka ku frontiere mpaka pale Kurompo ya Kaivira, ni barabara ambazo zilianza bien sûr avant vita, na ile nyingine RN5 ilianza bien sûr avant vita, abayafika pale Uvira. Lakini sasa alifika Uvira tena vyote vikasimama hivi, tena vimeshaanza kwa sababu kumeshakuwa ile amani kidogo. Ile ni financement ya gouvernement national, yani Kinshasa. Haiko kusema kama balifinanse tu Uvira province lakini wakasabu Fizi. Ili ni ya gouvernement national, donc ni ya Kinshasa. Sipendi kupana mapromesi. Nilisema mimi sipendeki politiki ya mapromesi, lakini mainformation zenye tuko nazo za ndani za sure zinaonyesha kama siku za usoni barabara pale Luanga itaanza tengenezewa. Sitani promese, lakini wapatia information.
itaanza tengenezewa, demarche isha avansisha kuwa mbali sana, na mutasikia tu maekipi inaanza kuja juu ya kwanza kutengeneza pale Lwanga. Hii barabara yetu RN5 kutoka Uvira kuja mpaka Baraka, huko pia entreprise societe ambayo isha sinye contrat na gouvernement provincial juu kwanza ya kufanya terre battue ni kufanya kwanza ikuwe praticable, yani kutengeneza hapana goudron, itengenezwe ikuwe praticable, ndio ita terre battue. Banatengeneza hiyo mzuri ikuwe kwanza praticable. Hiyo nayo sipani promesse, lakini wapatia njo information kuonyesha kama gouvernement national, gouvernement provincial ziko natumika huko tufizi. Kama inaendeka mzuri, hii hapa itatengenezwa, na ile ingine ya kutoka Katanga kupanda nani ile ya route Simbi nayo pia watatengeneza, nayo toujours terre battue. Hiyo ni projet zenye ziko kumeza, na Mungu akisaidia itakuwa mzuri. Na pale Lwanga office de route iko deja isha avance, kuko financement yenye iko ya gouvernement national ndio kuitengeneza. Hatupendi kusema bataanza siku fulani, lakini ni dossier zisha avance, na Mungu akisaidia itakuwa bien. Msiseme kama Fizi inaachiliwa, pana. Fizi nayo yuko mprograme, na sisi watoto wenu wenye tuko pale ku province tuko pia tunafuatilia. Badepite pia nationaux betu muliona, badepite yetu baapele Janvier, Bateofile, Basoshi, Banyamandiko na wengine, mafoto muliona, na ministre nationale wa finance wa mabarabara pia bako banaongea na kufuatilia kwa ndani sana dossier ya Lwanga, na hiyo entreprise burundaise ambayo itatengeneza ilishafika hapa, chafaa maetude banachukua tu kidogo tu baanze tengeneza. Tusiseme kama hakuna kitu kinafanyika, malgré vita viko, lakini pia maendeleo yao iendelee na kazi kufanyika. Tupatie gouvernement tena confiance, ikuwe gouvernement national, ikuwe gouvernement provincial, tuwapatie confiance na jua litakuwa bien. Hii matatizo yote nayo itaisha. Kuhusu swala la hiyo ni juu ya barabara, nishasema juu ya route numero 5, des postes za barulage mu sekta ya Tanganyika. Nilishasema hiyo, na tena tunasisitiza, tunasema hivi, kwa ndugu yetu la police de roulage kazi yake ni kureglementer sekter ya transport, yani mbarabara batu bakuwa natembea mzuri na vingine. Pratique ya ile systeme rapport benye bako bana entretenir hayo na kutia ile desordre na kuifanya kome kope ni bashofere bopeke, bashofere yetu na ba magari na ba mamoto na banini abapendi kukuwa na madokuma za magari, abapendi kukuwa na madokuma. Usha na wapi shofere mwenye ana permis de conduire, uko atembeza gari na moto me hauna permis. Unaona sasa shofere unaenda ku barulage unakuta haona kitu, inakuwa ni kopi bwana, dokima bila tena navyo, unafika tu hapa unapanda kidogo unapita. Hiyo ni desordre mwinchi, haiko vile. Na ndio bana gavana alisema hivi, hakuna kuderanger chauffeur mwenye iko na dokima zake. Unafika kumba polisi ya roulage, unaonyesha madokima zako, unapita. Baki kulomba pesa ukio tuambie, na si hata kama wayatuambia tulishatia ba investigateur wetu wenye wataangalia, bakikuta roulage na chauffeur wapana franga kuposte, watakamatiwa na kutakamatika azimio mbalimbali, masanction zitakuwa pale. Hiyo ni message ya gouverneur, haiko ya mniepe, ni ya gavana wa jimbo.
Donc bashofere bakuwe en ordre na kumaposte yote ile kwenye watapita batabrandiri tu document yake na anapita bila problema hata moja. Ile tunakazia pale na tutaendelea kuifuatilia, na numero 1 wa la police province anajua hiyo. Ndugu aliuliza juu ya nini tufate vision ya chef de l'etat juu ya referendum. Najua ndugu labda ukulisikia mzusa niongea, nilisema kama Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni mtu mwenye anapenda hii pays sana, anapenda nchi, anapenda udongo wa mababu zake, udongo wa mababu zetu, na wengi wenye wapendi nchi, wenye wako wanakolabore na enemy, ambapo wanapenda vision yake. Mulisikia habari nyingi zisemeka juu ya constitution yetu bisi iko abayamua nini itakachofanyika, lakini tunabambia kama le référendum c'est un processus yenye napatia peuple pouvoir ya kusema oui ou non kitu. Sasa wewe mfanya siasa mwenye uko nakataza peuple isi amue isipane point de vue yake, wewe uko adui. Juu ile referendum sasa itafanyika ni kuuliza peuple unasema aye. Par exemple constitution yetu huko mafasi kwenye inasema il faut kukamata parti moja ya budongo ya souveraineté kuipatia ku nchi nyingine. Kama wanasema tuangalie hilo jambo, tuverifie hayo a travers referendum, est-ce que president anafanya kosa? Est-ce que ni kosa? Ndio maana tunasema kama referendum inapatia peuple pouvoir ya kuexaminer, ya kuchunguza kitu na kusema oui au kusema no. Ndio kesi nilisema vile. Ile kipindi itafika, hayakuwa leo. Mmekifikia mjue kama mtambiliwa, mtasema oui juu ya nini na no juu ya nini, juu ya nini. Haitakuwa sasa ile ya mbele ndio kibanzi. Haiko vile? Ndio. Kwa hiyo wandugu, tunasema tena asante sana. Tunashukuru kwa jinsi mmekuja hapa kutusikiliza, mmechoka tangia asubuhi, mmekuja kutuchunga, na tuendelee kufuata vision ya chef de l'etat, tuendelee kumsikiliza, kumfuata. Iko anatembea nchi mbalimbali juu tupate amani mu nchi yetu. Tunashukuru tena kama jinsi niliwaambia ndugu yetu Son Excellence Monsieur le Vice-Gouverneur Maître Jacques Rakano, ambaye anawapenda sana na aliniambia kama iko pia na jandaa wakati atakuya Fizi hatakosa kuongea watoto Bamboko. Haiko vile? Ndio, mpigie tena mikono. Basi nawaza maongezi ya leo inaweza ishia pale. Tulishaongea mingi, watu wanachoka. Wenyewe wangawa wanakia na swali 2 au 3 nitawapokea, tutaongea anapate. Na kama kuko revendication surtout ndugu mwenye kuna ile projet mtaifanya nende nayo. Haiko vile? Juu tuone kama tunaweza ifanya Pamboko. Omwe gisi imesemeka hivi muumati ni ya mzuri na ni projet yenyewe inapaswa kwa communautaire, tuende tuifanyie kazi. Est-ce que ile gisi walisema mnafuatilia yaje, mnalikubali? Ndio. Mnalikubali? Ndio. Sana? Basi sawa, asante, nashukuru. Merci Excellence. Taita Ezeter. Kujo pale neno ya mwisho. Kisha twende sasa tusete au gré de vague. Makale! Ndio tunashukuru raia ya Mbogo kujipresente massivement kwa mitingi ambayo tumeandaa. Na hii ni kitendo kizuri. Nafikiri tutakuwa na wageni wengi kama vile tunavyopata mashirika iko na kuya kutuangalia kwa shida ya vita ambayo tumepata, na wageni watakuwa wengi.
Mtakaposikia mamikrofoni, mamegafoni zinatembea mjini jioni, usubuhi, muje kusikiliza habari ambayo mnaletewa. Na kwa hiyo tumetayarisha maji kidogo tu kwa ajili ya wageni. Wageni wetu wametoka Uvira, wengine wametoka Baraka, tangia usubuhi hawajatia kopo la maji kinywani. Ndani ya sale mtatumia, tutafanya mise en place. Hivi viti vyote ambavyo mnaona hapa ni viti vya senter. Na hivi viti vitatoka hapa vitaingia mule msali. Wale wageni tutawapokea pale, wanatumia ile kopo ya maji kidogo. Nitasema kwa ajili ya radio ya Mboko. Kweli hawa vijana wamekuja kusetere kulomba nafasi. Na tumewapatia nyumba iko sehemu pale karibu ya stade. Nyumba yao iko pale, wanakosa kile kifaa ambao wanaita emetteur, lakini vingine vifaa vyote wako navyo. Yaani mheshimiwa, ukitusaidia ile emetteur, Mboko kitawaka hata Uvira utakuwa mnasikia vizuri. Yaani population yote inakubali na kubaliana na hiyo mawazo ya kusema hapa Mboko kukue poste ya radio ambayo itaisaidia watoto wa Mboko kupata habari mchana na usiku. Hiyo tunashukuru Mungu na tunashukuru watu wote. Yaani wageni wetu watasubiri kidogo, vitu vitaenda pale, alafu tunaingia. Asante. Sawa ni sente. Shii tunatenda kula sasa. La Voix du Peuple, média en temps réel. L'information en temps réel, des faits vérifiés, des reportages exclusifs et l'actualité qui vous concerne. Informer avec vérité, servir avec responsabilité. Sauti ya Wananchi, chombo cha habari cha wakati halisi. Habari kwa wakati halisi, taarifa zilizothibitishwa, ripoti za kipekee na matukio yanayokuhusu moja kwa moja. Kutoa habari kwa ukweli na kuhudumia kwa uwajibikaji.